Good morning, grade 12s. Today we're going to start with functions, and functions is a very, very important part of our grade 12 syllabus. So let's concentrate very well. Graad 12, ons begin vanmôre met funksies, inverse funksies. So kom ons let baie mooi op, dis 'n baie belangrike hoofstuk. Let's start with the definition of a function, die definisie van 'n funksie, en hierdie is baie belangrik. 'n Funksie is 'n formule wat die verwantskap tussen twee veranderlikes beskryf. So in English, listen carefully. A function is a formula that describes the relationship between two variables. If we think of two variables, let's use the normal variables that we use in mathematics, y and x. X is altyd my insetwaarde, dit wat ek binne in my formule insit, en y is my uitsetwaardes, dit wat die formule, nadat hy die werk gedoen het, vir my uitspoeg. X is die onafhanklike veranderlike, the independent variable, and y is the one that's dependent. Why? You can pick any x value, jy kan enige x waarde kies, maar die x waarde bepaal wat die y waarde gaan wees, because the formula creates the y value. So let's look at this function. We've got y equals 2x plus 1. Y is gelyk aan 2x plus 1. What happens here? We take the input value x, we multiply it with 2, we add 1, and then it gives me y. Ons vat die insetwaarde, ons maal hom met 2, ons plus 1, en hy gee vir my die uitsetwaarde uit. So as ons 3 insetwaardes kies, ek kan enige insetwaardes kies, daarom is hy onafhanklik, en ek sit dit deur my funksie, my vloeidiagram. Then it will give me the y values 1, 3, and 5. See, if I substitute 0 into this thing, the answer will be 1. If I substitute 1, the answer will be 3. Wanneer ek 2 in die plek van x insit, is dit 2 maal 2 plus 1, en dit gee vir my 5. So dit is my funksie. Wat doen ons nou in graad 12? In graad 12 gaan ons inverse funksies doen. Inverse functions is where we do the opposite of the normal input-output situation. Ons doen heeltemal die teenoorgestelde. So, kom ons kyk nou mooi. Wat gaan die teenoorgestelde van hierdie wees? Kom ons begin aan die kant. Ons vat vir x, sien, in plaas van y, vat ons vir x, because we are doing the opposite. Then, instead of adding 1, we subtract 1, the opposite. In steede van maal met 2, gaan ek nou deel met 2. En dan kry ek my uitset y, in steede van x. So ek doen letterlik die teenoorgestelde. Y word x, plus 1 word min 1, maal 2 word deel 2, en x word y. So if I rewrite it in function format, I get y by doing what? X minus 1 divided by 2. So hierdie is die inverse funksie van daardie funksie. So ek sal nou dit wat ek hier gekry het, as ek 1 insit, dan het ek 0. If I substitute 3, I get 1. As ek 5 insit, is dit 4 op 2, en dit gee vir my 2. So kyk baie mooi wat gebeur hier in die vloeidiagramme. My insette by my normale funksie word my uitsette by my inverse funksie. So the x values become the y values, and the y values becomes the x values in the inverse. Die vraag hier is, gee die inverse funksies van die volgende funksies. Let me show you how we're going to do that. Let's rewrite this fx format into y
equals 2x plus 1. Okay. Now, exactly what the theory taught us, we're going to swap the x and the y. So, the inverse function and see, so I'm going to do the inverse function now. See the notation, that's the inverse function. Daar's 'n klein minus enetjie, daar wat ek nou die inverse funksie noem. Dubbelpunt, so I'm going to swap the x and the y. En onthou, enige funksie moet altyd in terme van y geskryf word. So ek kry vir y alleen aan die een kant. If I take the plus 1 to the other side of the equals 2, it becomes a minus 1. And then, to get y on its own, I divide with 2 on both sides. And that gives me the inverse function. Y is gelyk aan x min 1 op 2. Presies soos wat ons hier gesien het. Kom ons doen nog enetjie. Y is gelyk aan 3x kwadraat. Okay? We need the inverse function. So let's gonna write it. The inverse function, notation, very important, that way. Dubbelpunt, nou gaan ek die x en die y omruil. So x word 3y kwadraat. Ek wil graag, jy kan dit andersom ook gaan skryf, as dit jou die mekaar maak met die y aan die regterkant. Swap it, doesn't change anything, jy mag het doen. Kom ons kry die y alleen aan die een kant. Ek het y kwadraat, gaan dan word, deel met 3 aan albei kante, will be x divided by 3. Maar ek het nie vir y kwadraat nodig nie, ek het net vir y nodig. Daarom is y gelyk aan plus minus the square root of x on 3. There you are. That's the inverse function of y equals 3x squared. That will be y equals plus minus root of x on 3. Grade 12, that's how you determine the inverse function of a function. Ons kan slegs die inverse funksie van 'n funksie bepaal as dit 'n 1 tot 1 funksie is, beteken elke x-waarde het 'n unieke y-maatjie. Listen carefully, you can only determine the inverse function if it's a one-to-one function where one x value identifies with only one y value. See you now.